बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन आम तौर पर जिस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं वो है कि बहुत ज़्यादा आरज़ुएँ और ख्वाहिशें ना पाली जाएं। दुनिया के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत कर लेना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं, और जब हम दुनिया के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं तो दुनिया के अंदर इस तरह खो जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात को हम फरामोश कर देते हैं। इसलिए आम तौर पर यही कहा जाता है, वह इस्लाम भी इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देता है, बुजुर्गान दीन भी इसी पर जोर देते हैं कि एक ख़ास हद तक ज़िंदगी गुजारने की हद तक हमें दुनियादारी आनी चाहिए, दुनिया के साथ ताल्लुक़ में मुनहमिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम उस हद को अबूर कर लें और बहुत ज़्यादा दौलत बनाने के लिए, महलात खड़े करने के लिए और बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने के लिए शुरू हो जाएं, लग जाएं, तो एक वक्त आता है कि हम सिर्फ उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए, संभाला देने के लिए, उन्हें एवरलास्टिक बनाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उस वक्त पता चलता है कि जब आंख बंद होती है और आंख खुलती है। मेरा मतलब यह है कि जब इस दुनिया में आंख बंद होती है और उस दुनिया में आंख खुलती है, फिर पता चलता है कि हम क्या कर रहे थे, क्या हम दुरुस्त, हमारे जितने फैसले थे और जितने अमल थे वो दुरुस्त थे या नहीं थे। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ कि आरज़ुएं और ख्वाहिशों को भी लगाम देनी चाहिए, और ये काम बुजुर्गान दीन करते हैं। जो जितने ज़्यादा आप अपनी ज़ात के साथ ज़ीरो लगाते जाएं, मनफी होता चले, यानी कि आपने एक ज़ीरो लगाया तो आप ये अपनी ज़ात को निगेट कर रहे हैं ना, और जितना ज़्यादा आप अपनी ज़ात को निगेट करते चले जाएंगे उतने ज़्यादा कीमती होते चले जाएंगे। जितने अपने ज़ात के साथ ज़ीरो लगाएंगे उतने ज़्यादा कीमती हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस ज़मन में एक बहुत दिलचस्प वाक़या मुझे याद पड़ता है कि किसी मुग़ल बादशाह के दरबार, किसी मुग़ल बादशाह का जो महल था, महल के बाहर एक फ़कीर अपने कहीं दूर थोड़े फासले पर वहाँ के अपने धूनी नुमाए बैठ गया। अपना खैमा जो भी उसके पास था, जुगी थी, खैमा था, टेंट था, जो भी उसके अंदर आके बैठ गया। और जिस तरह कि हमारे लोगों का वतीरा है, लोग जो हैं वो उसके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आने जाने लगे और जमघटा बन गया। होते होते ये खबर उस वक्त मुग़ल बादशाह तक भी पहुंच गई, शायद जहांगीर था। तो जब बादशाह तक पहुंची तो उसने कुछ लोग रवाना किए कि उस फ़कीर को कहो कि बादशाह तुम्हें याद करते हैं, उनसे आके मिलो। वो लोग फ़कीर के पास गए तो फ़कीर ने कहा कि मेरे बादशाह तो मेरे पास है, मुझे किसी बादशाह से मिलने की क्या फ़िक्र। लोग वापस आ गए, बादशाह को आके बताया। बादशाह ज़ीरक था, उसने कुछ तोहफ़े भेजे कि ये जाके उस फ़कीर को दे दो। लोग दोबारा उस फ़कीर के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने ये तोहफ़े आपके लिए भेजे हैं। फ़कीर ने देखे और कहा कि भाई ले जाओ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मेरी ज़रूरतें पूरी करता है। आरज़ू को निगेट किया जा रहा है ना, आरज़ू को जैप से पुश डाला जा रहा है। वापस चले गए। बादशाह ने बुरा नहीं मनाया, बल्कि उसने कहा कि कुछ तश्तरियों में जवाहरात, मोती, जवाहरात, हीरे ये डालो और कहो कि बादशाह की तरफ से नजराने के तौर पर कबूल कर लें। चुनांचे वो तश्तरियों में जवाहरात लेकर लोग गए, और जब फ़कीर के पास गए, फ़कीर ने देखा, वो मुस्कुराया और उसने कहा
کہ لوگوں اپنے بادشاہ کو کہو کہ مجھے ان تمام دنیا داری کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ لو لگا کے بیٹھا ہوا ہوں اور اسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ خیر، بادشاہ کو جب یہ جا کے بتایا گیا، اب واقعی بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ خود فقیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ کچھ نصیحت کر دے اور دعا کر دے۔ فقیر نے بادشاہ کے حق میں دعا بھی کی اور اسے کوئی قیمتی نصیحت سے بھی نوازا۔ خیر، بادشاہ واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ نے دیکھا کہ وہی فقیر دربار میں آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے فقیر، ہم نے تمہیں بارہا بلایا، تم حاضر نہیں ہوئے۔ بڑی عزت اور احترام دیا اس نے۔ تو اس کے بعد بادشاہ کو فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں فقیر نہیں ہوں، میں تو بہروپیہ ہوں، میں تو بہروپ بھر کے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جان کے امان پاؤں تو یہ میں اب بتاؤں کہ میں بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے بہت کمال حیرت سے فقیر سے دریافت کیا کہ اگر آپ بہروپیہ تھے تو اتنا مال و دولت میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ لے کر چلے جاتے۔ کمال کی بات کی، اس بہروپیہ نے کمال کی بات کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک سچا بہروپیہ ہوں اور میں نے ایک فقیر کا بہروپ بھرا تھا۔ اگر میں یہ سب کچھ لے کے چلا جاتا تو جو فقر ہے اور فقیری ہے وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بیکاری کے فقیر بھیک مانگنے والوں کو نہیں کہتے، فقیر کہتے ہیں جو اللہ کی جو تسلیم و رضا کا بندہ ہوتا ہے، کہ جسے اللہ عطا کرے وہ شکر گزار بن جائے، عطا نہ کرے وہ صبر کرے۔ تو میں فقیری کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فقیر لالچی نہیں ہوتا، اس کی بہت تمنائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے بادشاہ سلامت، میں نے ایک سچے فقیر کا بہروپ بھرا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اس بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے سچے بہروپ کی وجہ سے اب آپ مجھے انعام دے سکتے ہیں۔ اور بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے فن کے ساتھ صداقت اور فقیری کی لاج رکھنے کی خاطر بادشاہ نے بہروپیہ کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور رخصت کیا۔ قصہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک بہروپیہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا، بلکہ اسے دنیا کی بجائے اپنے رب کے ساتھ زیادہ محبت اور ارادت مندی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، میری آج کی جو تھاٹ تھی، جو آج کا خیال تھا، فکر تھی، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔